أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिवहि राज्यगे इज्जतरि रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मुहम्मद मोइस वडागन तिब्बेवे एम्मेहा बेफुलुम अस्सलाम अलैकुम लवेन्ना फर बिंगे कुमुगे मशरूगे अमली मसक्के फेशमुगे रस्मियाता मरहबा लवेन्ना फर बिंगे कुमकी मिरशुगे रयितुंगे जमान वी हुआ फेने mi ho fenuga kulajehegen datam fenumaki mirashu huriha rayitum wes nuhanu ufa qur'an kamekkan yagin kirit guruan ge barakatun mirasmiyat fattawa devvi al hafiza aishat soibat muhammad riksan lawe annafar bingi kumge mashruge amali masakkai fattawa devwani minister of construction housing and infrastructure dr abdullah muttalib adi arihuga bawri wada gannawane nafar daira ge izzateri member mtcc ge md adi nafar council ge rais शुक्रिया वजीर अद मिहा हिसाबु मिरस्मियातु निमुनी वडागन तिब्बेवी एम्मेहा बेफुलुन्ना बाजविरि दुआ कंगेदें वस्सलाम अलैकुम।